Zdravo svima, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci. Danas pripremamo jednu vrlo jednostavnu kokos tortu. Umuti i ispeci. Dakle, nema nikakvih komplikacija. Vrlo malo sastojaka, sve imate uglavnom u kući. Osim ako vam baš treba kokos, imate ga u svakoj prodavnici obližnjoj. Evo vidite, to su svi sastojci i sve ćete ovo fino imati popisano, naravno i vrijeme pečenja u opisu videa. Kalup ću koristiti promjera 24 cm, to neće biti visoka torta, to će biti jedan onako srednje debljine biskvit koji možete preko ukrasiti možda nekim slatkom, dakle nešto što je od voća napravljeno. Najbolje je to ukuhano voće tipa tako nekog slatka, višnje, jagode. Također možete samo posuti sa kokosom ili eventualno razmutiti čokoladu, rastopiti čokoladu ukoliko baš morate imati čokoladu u desertu. Dakle, vrlo jednostavno za pripremiti, pa mi hajmo fino za poslom. Prvo što treba da uradim jeste da ovaj puter malo omekšam u mikrovalnoj 10-15 minuta, čisto da se može fino izraditi ovih sekundi. Na vrijeme sam se ispravila 10 do 15 sekundi, dakle da se rastopi, samo da se može fino umutiti sa mutilicom. Puter smo malo smekšali, sada ćemo jaja da razdvojimo na žumance i bjelance. Ovo su domaća jaja. Ljusku sam odmah potopila u vodu, fino izgnječila i to će mi biti voda hrana za orhideje, o tome smo već pričali nekoliko puta. Sada ćemo prvo umutiti bjelanca čvrsto. Prelazimo na žumanca. U žumanca ću dodati, evo ga tu je, šećer. Neću dodati sve da mi bude lakše mutiti. Dobro ćemo umutiti žumanca. Frca na sve strane. Dodajemo kiselo vrhnje. Dakle, po mogućnosti da ima što više masnoće. Ovo je 30% mliječne masti. Bude ljepši biskvit, vjerujte. Ovo što mutimo bjelanca i žumanca posebno nije neophodno, ali biskvit bude onako baš fino prozračan. Da vidimo da tu je i puter i njega ćemo odmah dodati. Kako je fino mekan, može se s njim raditi. Dodajem ostatak šećera i dodajem 3 vanilin šećera. Sada ćemo sve to fino dobro da sjedinimo. Sada nam treba limun, tu sam pripremila. Dakle, limun je opran. Prvo ćemo naribati koricu. Koricu smo naribali, sada ćemo nacijediti pola limuna, toliko nam soka treba. Fino dobro izmiješamo. Dodajemo brašno koje ćemo malo prosijati. Da ne mislite da sam zaboravila, nisam. U ovaj recept ne ide prašak za pecivo, dakle ne treba vam. I ovo ćemo kratko promiješati. Mikser nam više ne treba. Dodajemo pola kokosovog brašna. Promiješamo. Volite li vi kokos? Pišite mi u komentaru. Ja ga strašno volim. Osim kokosovog ulja. Njega nisam ljubitelj, valjda mi nešto prežestoko. Dodajemo ostatak. Dobro sjedinimo. I onda ćemo lagano dodavati ovom varjačom kašiku po kašiku ovog bjelanca, dakle samo polako ga prebacivati preko kašike. Sad ćete to vidjeti, samo da ovo dobro umutim. Dakle, ovo smo sve fino izmiješali. Sada dodajemo malo bjelanca. Polako, dakle vidite ovako prebacite bukvalno preko varjače. I tako ćete sve do kraja dodavati, polako miješati. Dakle, sve smo sjedinili. Kalup sam unutra obložila papirom za pečenje. Sada ćemo puterom namazati strance kalupa. Naravno možete i dole, bit će vam puno lakše
odvojiti biskvit od papira. Kalup je spreman. Jesam li rekla da sam uključila rernu da se zagrijava? Ako nisam, evo sad govorim. Ovo fino istresemo u kalup i na pečenje. Evo ga, kolač je gotov. Polako ćemo ga spustiti, ostaviti da se dobro ohladi i ukrasiti po želji. Vjerovatno će, nije vjerovatno nego sigurno, površina malo da se spusti prema dole. To nemojte da vas brine. Jednostavno, pošto nema praška za pecivo, nema šta da ga drži tako u zraku. Kada budete skidali kalup, polako nožem obiđite okolo. Za svaki slučaj, ako je se, ne smijem sada diram da ne bi pokvarila, zalijepilo, ali i ako jeste, i ako malo pokvarite, nije nikakav problem. Znači sve će se to da pojede. Vidite, nakon što se ohladila, povukla se od rubova kalupa, tako da neće biti potrebe nožićem išta raditi. Sada ćemo skinuti rub. Pogledajte kako je krasan biskvit. Skinut ćemo ga sa papira. Ovo polako. Prebacite dakle na ruku. Polako skinete. I prebacite na podlogu. I to bi bilo to. Ja ću samo još na kraju potrusiti malo sa kokosovim brašnom. Narežemo i uživamo uz kaficu. Eto, nadam se da vam se ideja dopada. Obavezno napravite fantastičan miris. Lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!